The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. By now it was already late, and his disciples approached him and said, "This is a deserted place, and it is already very late. Dismiss them so they can go to the surrounding farms and villages and buy themselves something to eat." And Jesus said to them in reply, "Give them some food yourselves." But they said to him, "Are we to buy 200 days' wages worth of food and give it to them to eat?" And he asked them, "How many loaves do you have? Go and see." And when they had found out, they said, 5 loaves and 2 fish. So he gave orders to have them sit down in groups on the green grass. The people took their places in rows by hundreds and by 50s. Then, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he said the blessing, broke the loaves, and gave them to his disciples to set before the people, and he also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied, and they picked up 12 wicker baskets full of fragments and what was left of the fish. Those who ate of the loaves were 5,000 men. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the works of mercy, and yesterday we were reminded that the motive of works of mercy is love, and today we have heard from the first reading, "Let us love one another because love is of God. Everyone who loves is begotten by God and knows God. Whoever is without love does not know God, for God is love." In this context, love means the pursuit of what is good. So it's not attraction. It's not even affection. It's the pursuit of good. What is good for that person, I will do. Love is attracted to what is good. Sometimes actually good. Sometimes seemingly good, and you are deceived. But God is always attracted to something good or someone good. Hindi ka ma-inlove sa laway para sa imo. Kung ka isa, ma-inlove ka, gwapa para sa imo, pero make up lang gali, na-deceive ka. Pero ang love is always attracted to what is good. The object of love is the good in that particular person or in that something. That's why si Satanas, para ma-attract kita sa apparently good, inapakita yaman sanas, pero sa sulod gali, empty, gaok, poison. That's why andam kita. Okay. Sabi mo nami, attracted ka dira, something or somebody. Damo na deceive niya ka, buot-buot, gina siya, attracted ako sa iya, nami. After 3 months, nagpakasala sila, nagwa ng kalainan. Di wala na to. Why? Precisely because love is actually the pursuit of what is good. That's why if you want to keep yourself in love all the time, kinahanglan pangitaon mo ang good sa imo wife, ang good sa imo bana, ang good sa imo neighbor. Kaya kung makita mo lang ang kalainan permi sa imo asawa, bana, hindi ka attracted na, hindi ka na, wala na. That's why,
ang challenge ng love is always to see what is good in that person. Even sa mga imol, even sa mga buang, hindi ka ka-love sa buang kung wala ka sa makita nga maayo sa iya. That's why ang mga santos kanami sa ila. Kaya ang ila iya nga pagtanaw, makita nila si Jesus Christ sa imol. That's why attracted sila. In love sila. That's why love is not only an attraction. If attraction, well, it's a bonus because it's easier to love somebody if you're attracted to her or to him. If it's affection, well, it's a bonus because easy to love sa imo na namian nga tao. Pero enemy mo, malove mo imo enemy, di ka attracted sa iya, makita mo kalainan. Pero kung tanawon mo ang kaayuhan niya, kaluwasan niya, iya welfare, iya sanctification, you will bless your enemies. And that's why si Jesus nakasiling, makommand niya, love your enemies. Kaya ang iya definition sang love is God. Find God in that person, the dignity of that person. Pray for him, bless him. That's why ang mga evils nga mahimo sa kalibutan, kung ang tao hindi na makakita sang Dios sa iya isig katao. Hindi na makakita sang nawong sang Dios sa isig katao. Hindi na makakita sang good and supreme good amo ng Dios. That's why kita, ang supreme good naton is heaven. That's why attracted kita sa heaven. Ang supreme good naton is salvation. That's why attracted kita sa salvation. Kung ang imo supreme good is money, attracted ka sa money. Kung ang imo supreme good is pleasure, attracted ka sa pleasure, or car, or shoes, or diamonds. Attracted ka dira and you will pursue. Kaya in love ka mo. Pero kung attracted ka sa pearls of eternal life, treasure of eternal life, himuon mo ang tanan para ma-attain ina. That's why ang love is not affection lang o attraction. Love is a decision to pursue the good in you, in others, and in the life to come. Attracted ba lang ang tao sa love? Attracted ba lang ang tao sa heaven? Attracted ba lang ang tao sa Diyos? Masiling kita, pila lang kabilog, tuod ina. Kay para sa ila, ang Diyos is not good. It's not the supreme good for them. That's why hindi sila attracted sa Diyos. Kaya ang supreme good sa ila is the world. That's why attracted sila sa world. Where your treasure is, there your heart is also. That's why, pangayoon naton sa Diyos, nga ma-in-love kita, Christian love, truly, regardless kung ano ang itsura sang tao, status sang tao. Kaya ang attraction, hindi sa itsura, kundi sa good nga ginbutang sang Diyos sa sinang tao. That's why, when we do mercy, works of mercy, we do it. Tungod kay ginapursu naton ang welfare and sanctification of the poor. We continue several points. Kahapon, naghambal kita, in what spirit should the works of mercy be performed? Siling naton diri, we ought to do good to our neighbor in order to be not to be seen and to be praised by men. For in that case, we have our reward on earth. So nabutang naton di pa kita kung ihatag sa aton ang appreciation, batuna. Pero hindi paglagsa, hindi pagpangitaa. Kung pasalamatan ka, welcome. Kung di ka man pagpasalamatan, hipos lang. Kay para manaya sa Diyos. So, hindi pag-i-pursue ang self sa works of mercy, kundi ang glory of God. We must do good to our neighbor for Christ's sake. We should do good to our neighbor promptly and pleasantly. Promptly,
hindi na pag-i-delay kung may ara man lang inugbulig, kag may tiyempo ka sa pagbulig. And pleasantly, hindi lang pagpakahuyi, hindi lang tumbuya, ginabuligan mo, kundi pleasant nga pagbulig. We are only required to give alms of our superfluity. Bunibot ang balon ang aton mga necessities in life, i-attend nato nanay. And then, buligan na kung ang aton mga dependents sa kabuhi. Wala ka gina-require ng pagkaon sa imo bata, ihatag mo dito sa iban. Kundi pakauna anay bata mo, hindi pa gusto, kundi necessities. And then, kung may sobra, ti bulig sa iban. We must only give alms out of what is our own and only give to those who are really poor and who are unable to work. So, ibayri anay utang mo kag mag-generous to. Na mo na siya. Hindi pagkuha to sa iban ang iban ay bayad ko pa sa ginatag ko pa sa imol, way ko inugbayad sa utang ko. Uy, hindi na eksakto bala. Rasunon mo lang tong imol kay naghatag. Ay naghatag ko to sa sa charity. So mari, hindi lang anay ko magbayad ng utang ko. No. Nabutang diri sa moral principles. Bayari anay ang justice. Kamong pagbulig sa imol. In other words, ang ginabayad mo sa imol, siyang ginpabayad mo, hindi ikaw. Kay ang iyatong inugbayad mo, ginatag mo to. We must only give alms out of what is our own. And only give to those who are really poor, who are unable to work. Sunod ko in giving alms, preference should be shown to our relatives. Di kay atong responsibilidad, mga bata ninyo, akon mga dependents, committed kita dira. Our fellow Catholics, so wala kita exclude sa iban, kundi limitado atong resources, unahon tanan dapat unahon. And those who are in greatest need. So unahon ang dapat unahon, kay hindi abundant ang aton resources. Of what benefit are the works of mercy to us? Kaya anong makuha naton kung may works of mercy? Siling diri, namian ko sini, almsgiving obtains for us the remission of our sins. Siling ni St. Thomas, the satisfaction made by alms is greater than what which is effected by prayer and fasting. Hindi ba may prayer, fasting, almsgiving para sa pagbayad sang penalty sa aton sala. So ang iba naga-pray, damo nga prayers para sa satisfaction sang ila penalty. Ang iba naga-fasting para sa satisfaction sang penalty sa ila sala. Ang iba nagabulig sa imol. Siling ni San Agustin, niya sa tatlo nga ang makasatisfy gid sang penalty naton, almsgiving. Ako agree ko sini. St. Thomas says, the satisfaction made by almsgiving is greater than which is effected by prayer and fasting. Nangakig si Jesus sa mga Pharisees, niya ginahugasan ninyo ang mga inyo baso kang mga pinggan. Particular kamo sa panghugas sina. I tell you, kung anong himuon niyo para mapatawad ninyo sala, ihatag ang sulod sang pinggan ninyo sa mga imol. Balik sa ila kay kinawatan nyo na. Namunang kapatinlo sa inyo. Hindi itong tubig nga ginugas. Kundi ang sulod sang pinggan ninyo nga extort ninyo sa mga imol, sa mga widows, sa mga orphans. Kuhaan nyo na ang paghugas sang pinggan, kuhaan yung pagkaon nyo, ang mga steak nyo, kung mga tuhatag na sa mga imol. Kaya mo nang mapatinlo sa inyo, mapatawad sa inyo sala. Aragoy, tampa sila. Almsgiving.
And then nabutang man diri, by almsgiving we obtain eternal recompense, provided that at the time we are in a state of grace. Allah, kinanglan gali-gali ko maghimo kita sang maayo, ara kita sa state of grace. Kung naghihimo kita sang maayo, kag hindi kita sa state of grace, wala mangali pulos. Wala gali merit. Ako, basahan ko niya, ay, amune. Kung maghimo kita maayo, sa tiyempo nga nagahimo kita maayo, ara kita sa state of grace. Ang naminsin kay pwede ka maghimo maayo, nga hindi ka sa state of grace. Example, may mo ko maayo, pero halin sa drugs. Maligya ko drugs. Tapos ibuli ko sa imol. Di charity man na. Pero no, hindi ka sa state of grace. Wala pulos. Tinamigin maghimo maayo, aragid sa prayer, aragid, naanugid, prepare mo gid. Nakibot ako sini. Kaya bi kuya, bayad mo sa kalainan mo ang imo almsgiving. Gali may sugpon pa niya, ibayad mo na, basta ara ka sa state of grace. No, pareho man lang sa communion bala, nga kung mag-communion ka, kag wala ka sa state of grace, wala bunga sa imo. May bunga lang ang Holy Communion mo if you are in the state of grace. Kung patay ang kabayo, bisan anong mo na siya kabutang sang hilamon, why na pulos sa iya? Patay iya mo. Patay relasyon ta sa Dios, bisan anong mo na kinanglan, balik anay, I'm sorry anay, hinulsol anay, kag Lord, mo makasasala gid ako Pero ginakilala ko ikaw, ti gusto ko tani magkonfesar, mahimo ako sang almsgiving gani. Promise ako mag-umpisar, Lord, unahon ko ni almsgiving ha. Para may value ini sa mata mo. Hindi ako worthy. So, mabulig ko. And then, ngayo ko, sorry, ma-lisensya, ma-confessar ko. May merit ang almsgiving. Alms are like seed cast into the ground. They are not lost, but yield an abundant harvest. Pero, mangin meritorious lang, retroactive, so to say, para sa imo. Kunara ka sa state of grace. Isip-isip ko, hala, may mga almsgiving ako nga hindi sa state of grace. Wala siya gadula. Pero mangin effective lang para sa soul mo, sa ikaw, sa iya effective na kay buligan. Pero ang grace sa imo soul, ma-apply lang if you are in the state of grace. Do pareho bala sang antibiotic nga kung hindi ka preparado, hindi na mag-epekto sa imo. Bisan ano mo na ka inom sang antibiotic, pero nga kontra mo man sang mga alcohol da kag hindi, that's why ginabawalan. Gusto mo mag-effective ang antibiotic sa imo, hindi kasi ni mag-inom. Hindi kasi ni refrain anay para nga mag-ayo ka. The same, ang grasya sang Dios. Bisan ano niya kabubo sa imo, pero hindi siya incompatible siya sa imo nga status, hindi siya effective. That's why kanugon lang. Kanugon in a sense nga hindi mo ma-enjoyan subong. Kung di ma-enjoyan mo pa later, kung ara na, mabalik na sa imo ang state of grace. That's why confession is important. Sabi nyo, confession, ano lang, no? Pag-konsensya lang ta para mangin peaceful, no? Ang imo mga graces nga natingob to, kag na nagapending. Kaya hindi siya makadapo sa imo, kaya hindi ka sa state of grace. That's why confession. Mean to say, hindi effective ang imo card. Magsulod ka sa langit, may card ako, be? Wala merito, invalid, hindi ka sa state of grace. Go back, confess. Kung maging effective lang ang imo nga swipe da. Amo na, it's unfair nga.
Gahimo ka maayo, tapos amo na pamangkot nila. Ti ano to yung mga nagahimo maayo, Father, nga makawat, pero naghimo maayo sa katapusan. Di sige sulod sa ginarian sa langit, kaya ginhimo yato during that time. Kaya hindi siya sa state of grace. Hindi ma-apply sa iya. Tikda mo damo naman to sa ginbuligan niya, hindi to ma-apply. Human lang to, hindi to siya effective dito sa babaw. Kaya wala siya. Confess bala, tanawon ta kung hindi na ma-apply sa imo. That's why ara sa state of grace. Confess. Ma-apply sa imo. That's why mga maayo, mga ang upod ni Jesus bala nga thief to. Isaya nag-confess mo. Di pa rin ito sila nga thief. Di may mga hinimuan man ito nga maayo, ibando. Di pa rin man sila makasasala. Pero nga makasulod sa ginarian sa langit. Kay during that time, na-activate ang grasya sa Diyos. Imo card bala, wala na-activate. Di ka-operate, bisan may sulod ang bangko mo, deactivated. Hindi mo makuha, freeze ang imo asset. Why? Because ang imo state is incompatible. That's why when you do good works, gali, see to it, nara ka sa state of grace. Para maging effective ang grasya sa Diyos. Hindi mausik para sa pihak. Namigid, prayer, fasting, almsgiving. Fasting ka, kung hindi ka sa state of grace, wala pulos. Pero fasting ka sa context ng prayer, sa faith, sa contrition, sa atonement, may pulos. That's why we need other sacraments para ibalik kita sa state. Buhion kita para makakaon kita. Kaya ang patay, wala gakaon. O patay ka, wala ka sa state of grace. Spiritually dead ka. Kasi ano pa nga grace nga ihatag sa imo, hindi makaon sang kalag mo. Buhian na yung kalag mo. Reconcile sa Diyos. Para mabaton niya ang grasya. Pangayoon naton inang grasya. Thank you, Lord, sa sacrament of confession. Agud ma-activate, reactivate, mabalik kami sa imo, ma-reactivate ang grasya mo sa amon kabuhi ka mangin effective. Kag kung tawgon kami sa pila ka adlaw sa amon kamatayon, tugay lang kami sang sacrament of confession. Patawad ang sala, pero ma-activate ang grace sang goodness nga nahimo namon para sa imo kadayawan. Amen. Father, your Son became like us when He revealed Himself in our nature. Help us to become more like Him who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen.